مرحبا بكم من جديد. هذه إن شاء الله l'épisode numéro 12 باش نكملوا فيها la représentativité quantitative de l'échantillon. Plutôt, c'est la détermination de la taille de l'échantillon petit n dans le cas d'une proportion. On utilise toujours la méthode de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. La proportion, la probabilité de chercher la fréquence moins la proportion, pour le f petit f, c'est la fréquence au niveau de l'échantillon, moins P, c'est la proportion au niveau de la population, en valeur absolue, bien sûr, inférieur ou égal à K fois l'écart type de la fréquence, sigma de F, c'est le cas qui permet de mesurer, de calculer l'intervalle. تحب تشوفوا بالضبط السينيفيكاتيفيتي نتاع الكا ترجعوا للبيزود اللي قبل هذه dans le cas d'une moyenne x bar. La proportion ou la probabilité de l'école doit être supérieure ou égale à 1 moins 1 sur k au carré. ديما هذا البارتي هذه أو الفاكتور هذا k fois l'écart de la fréquence هذه الكل يشكل l'epsilon. L'epsilon قلنا c'est la marge d'erreur de l'échantillon. كالعادة باش نشوفوهم في التيراج avec remise شنو يعطي وإلا comment chercher ou comment calculer la taille de l'échantillon petit n ou في التيراج sans remise. Donc نبداو في التيراج avec remise. Donc en fait l'epsilon bon, le cas fois la racine de p fois q sur n. La racine de p fois q sur n شنو هي؟ هي l'écart type de la fréquence. شفناها في distribution d'échantillonnage. باش تحصل على l'écart type de la fréquence égale la racine de P fois Q sur N. P est proportion ou Q est 1 moins P. C'est-à-dire que le P égale 60%, le Q باش تكون 40%. Voilà. Supérieur ou égal à 1 moins 1 sur K carré. Donc, l'égalité نتاع epsilon égale à K. قلنا هذا كل الquantité هذه كلها epsilon la marge d'erreur de l'échantillon qui est égal à K fois la racine du P fois Q sur N. Donc, نجم نخرج N avec un peu de jungle de mathématiques. Charge N égale à K carré fois P fois Q sur sigma, plutôt sur epsilon au carré. وقلنا اللي الك هي سمح la quantité هذه كل هي زادت تكتب sous forme de 1 moins alpha 1 moins alpha. باهي فما شكون يسألني قال لي مسيو يا أخي الألفا والكا والسيلون هذوما نلقاهم في لينونسي ديكزرسيس. وي نلقاهم في لينونسي. الألفا يعطيها لك قداش، الكا قداش، الإبسيلون قداش، فهمت؟ هذا كله تلقاه موجود. إن شاء الله تو نشوفوا دي زيكزرسيس ونحاولوا نكملوا بهم البارتي هذه. دونك خرجنا اللي الان ايجال بي فوا كيو sur alpha fois epsilon carré. Donc, l'interprétation, faites attention, l'interprétation, n هذه c'est la taille minimale. ريت الكونتيتي اللي لقيناها لهنا c'est la taille minimale. يعني باش يكون انت ليشانتيون تاعك ريبريزونتاتيف يلزم الان تكون اقل حاجه هي الكونتيتي هذه. انت في l'interprétation تقول له il faut que voilà pour que un échantillon doit être représentatif il faut que Ptn doit être supérieur ou égal à P fois Q sur alpha fois sigma carré. نتعداو للتيراج sans remise. donc التيراج sans remise باش نعاودو نفس الفورميل مي بلوتو لهنا باش نزيدو les coefficients d'exhaustivité. واضح؟ donc كيف خرجنا الآن لقينا الكونتيتي هذه donc avec كان تحبوا الديمونستراسيون كيفاش خرجنا هذا تلقاوها ان شاء الله في الابيزود الجاي. ديمونستراسيون
اي ديمونستراسيون باش تلقاهم في الابيزود الجاي ان شاء الله، باش تلقاو ديمونستراسيون سيرتو في الكا دو تيراج سون ريميز، في ال في الكا دين بروبورسيون، وفي الكا دين دو لا مويين اكس بار. واضح. وباش نلقاو زادا كلك ريزومي على لي فورميل الكل، وزادا باش نحط لكم كلك رومارك داكوردو في الابيزود الجاي ان شاء الله. باهي، قلنا الان بي تي 10 هو لا تاي ديال لي شامبيون، لقيناها الكونتيتي هذه. دونك ما تنساوش توجور في الانتربريتاسيون نقولو راهو il faut que n va être supérieur ou égal à p fois p fois contenu sur alpha fois sigma réparateur de contenu moins un plus p fois p pour que les champions doivent être représentés. ما تنساوش لي كومنتات بتاعكم، مسألة التبادل على الباج زاد كلاس روم ولا جروب زاد كلاس روم، وإلا حتى في الانستغرام زاد كلاس روم كيف كيف، وإلا في الشين يوتيوب زاد كلاس روم. ما تنساوش لو كان عجبكم الفيديو بارتاجيوه لأصحاب. إلى اللقاء.